अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। आज ईद का दूसरा दिन है और ये ईद के एतबार से बड़ी ईद समझी जाती है और इस ईद पे लोग मतवातर गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। गोश्त का इस्तेमाल हो गया, उसके बाद सब्ज़ियाँ तो बिल्कुल ही इस्तेमाल में कम लाई जाती हैं और जब हम लोग गोश्त लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। अब ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये WHO ने रिपोर्ट शाये की है और इसको रॉयटर्स ने, आप सबको अगर मालूम हो, रॉयटर्स बहुत बड़ा अखबार है जो पाकिस्तान का बड़ा अखबार नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा अखबार है। कोल्ड ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके साथ साथ अब जो रॉयटर्स अखबार है दुनिया का बहुत बड़ा अखबार है और जो ख़बर रॉयटर्स पे शाया होती है वो हरगिज़ उसमें कोई भी अबहम नहीं होता, 100% वो बिल्कुल एक्यूरेट ख़बर होती है। अब रॉयटर्स ने जो, मैं आप सबको इसका लिंक मुमकिन हुआ तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप खुद भी जाके उस रिपोर्ट को पढ़ लें। तो ये मेरी ख़बर नहीं है, रॉयटर्स की ख़बर है और इसको WHO ने इसको पब्लिक किया। अब नाज़रीन, दो चीज़ें ऐसी बताई गई हैं इस रिपोर्ट में जो बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं इंसानों के लिए। अब हुआ क्या है, वो ये है कि एक तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत आम है, कोक। उसको अगर जब हम गोश्त खा रहे हों या कुछ जब भी गोश्त का इस्तेमाल हो रहा होता है तो आम मामूल है, कोल्ड ड्रिंक बड़ी नॉर्मल यूज़ में आती है। उसकी तरफ मैं आपको आती हूँ, सारी इसकी डिटेल आके चल के बताती हूँ और बड़े आसान अल्फाज में मैं आप सबको समझाऊँगी कि ये जो चीज़ें हैं WHO ने बताई हैं कि ये कैंसर का बाइस बन सकती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन सकती हैं। उससे पहले ये कि ईद चल रही है, आप सबको ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो और जिन्होंने जो लोग हज का जिन्होंने फ़रीज़ा सर अंजाम दी है उनको भी हज बहुत ज़्यादा मुबारक। अब आगे ख़बर की तरफ मैं चलती हूँ। रॉयटर्स की ये ख़बर है नाज़रीन, दो इस वक्त चीज़ें हैं, दो जो बड़ी इस्तेमाल होती हैं, एस्पार्टेन और ये एक स्वीटनर है जो बड़ा इस्तेमाल होता है कोक में। आप अगर कोक जब भी हम पीते हैं, कोक लेते हैं तो उसमें मिठास सी होती है और एक एक्स्ट्रा च्युइंगम है, ये भी बड़ा नुकसानदेह है और ये इंपोर्ट होके आता है, पाकिस्तान में नहीं बनता। ये महंगा है थोड़ा, लेकिन मुंह में ठंडक का एहसास दिलाता है जब भी इसको हम लेते हैं। अब रॉयटर्स की ख़बर मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ। रॉयटर्स लिखता है, ये 29 जून की ख़बर है। रॉयटर्स कहता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज़ सेट टू बी डिक्लेयर्ड अ पॉसिबल कार्सिनोजन next month by a leading global health body according to two sources with knowledge of process। यहाँ पे एक अहम चीज़ सामने आई है जो मैंने आपको आगे चल के बतानी थी। अब अगले महीने क्या होने जा रहा है, अगले महीने रॉयटर्स और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो इन चीज़ों को डिक्लेयर करेंगी कि ये कैंसर कॉज करती हैं। एक तो एस्पार्टेम नामी ये ड्रग है, ये जो यूज़ होती है, ये प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, कोका कोला में, डाइट सोडाज़ में यूज़ होती है और ये जो एक्स्ट्रा च्युइंगम है और इसी तरह की मिलती जुलती मज़ीद जो ड्रग्स हैं। अब ये हुआ है कि एस्पार्टेम नामी जो ये प्रोडक्ट है, इसमें बड़ी मैसिव अमाउंट में स्वीटनर, मिठास, मीठे के तौर पे इसको मिलाया जाता है मुख्तलिफ़, ख़ासकर डाइट कोक्स में, कोक में और इस च्युइंगम में। अब नाज़रीन, ये इतना ज़्यादा इस वक्त नुकसानदेह है कि ये जैसे ही हम इसकी इनटेक लेते हैं ये कैंसर का बायस बनती है। कार्सिनोजन का, अगर आप सब्सटेंस कार्सिनोजन को जाके अगर आप गूगल पे भी सर्च करें, वो सामने आपके सामने आ जाएंगी उसकी पूरी डिटेल और आप इस खबर को भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ये इतनी शदीद किस्म का ये एक लम्हा है इस वक्त। आप देखें, हमारी जो लोग हैं वो बड़ी ज़्यादा तादाद में कोक का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको साइड पे करें, कोक और ये पेप्सी वगैरह ये बहुत टॉप पे हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल होती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि वो इससे पता नहीं क्या क्या साफ़ कर रहे होते हैं इस कोक को यूज़ करते हुए। तो अंदाज़ा लगाएं, जब ये अंदर जाती होगी, जब हम इस कोक को लेते हैं, इसको पीते हैं, तो ये हमारे मैदे का क्या हाल करती होगी। तो खैर, मैं पर्सनली तो बिल्कुल भी कोक वगैरह इन मशरूबात से खुद दूर रहती हूँ और मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि इन चीज़ों से आप सब भी दूर रहें। अच्छा, अब आगे इस रिपोर्ट में बढ़ते हैं। तो ये रिपोर्ट आगे मज़ीद क्या इंकशाफ
رائٹرز کی رپورٹ کر رہی ہے۔ آگے جو یہ رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی تک اس چیز کا تعین نہیں ہو سکا کہ اس کو کتنی مقدار میں لینا چاہیے، مطلب کہ یہ نہیں ہو سکا کہ آپ ہفتے میں اس کو کوک یا یہ جو چیزیں ہیں ان کو ایک بار لے سکتے ہیں، جس میں یہ 2 چیزیں شامل ہیں، ایسپرٹیم اور کارسینوجن۔ اب جس میں ایسپرٹیم نامی یہ چیز شامل ہوتی ہے، اس میں کارسینوجن کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ شامل ہے، اس میں جو کینسر کا سبب بن سکتی ہے، جسم کے لیے حد درجہ نقصان دہ ہے، اور اس سے یہ کہ کینسر کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ اگلے مہینے ایک تو اس کو آفیشلی ڈکلیئر کیا جائے گا کہ جو پروڈکٹس ہوں گی ان پہ شاید لکھا جائے گا کہ ان کو استعمال نہیں کریں، یا اس کو جو ان چیزوں کی مینوفیکچر ان چیزوں کو کرتے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ ایک آپ یا تو اپنی لیبل کریں ان چیزوں کے اوپر۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بعد میں بتایا جائے گا کہ یہ ہفتے میں اگر آپ کوک پی رہے ہیں تو وہ ایک بار پینی چاہیے، اس کی اتنی مقدار ٹھیک ہے، یا اس کو آپ ہفتے میں 2 بار لے سکتے ہیں، یا دن میں 1 سے 2 گلاس اس کے پی سکتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ خیر ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ کوک وغیرہ کی شوقین ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ایک فیمس فٹ بالر نے پریس کانفرنس شاید وہ کرنے آیا تھا، اور اس نے آ کے کوک کی بوٹل کو سائڈ پہ کیا اور پانی کو آگے رکھا، صرف اتنے سے ایکٹ سے کتنے اربوں کا نقصان ہوا تھا اس وقت بھی کوک کو۔ تو یہ ایتھلیٹس وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں یہ ان چیزوں سے بڑے دور رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ جتنا ہو رہے ہیں ان چیزوں کو اور زیادہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں شامل ہو چکی ہیں۔ کوک کے بغیر ہماری زندگی زندہ رہنا ہی شاید ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، ناظرین دیکھیں کہ کتنا ہم زیادہ اس کی انٹیک ہے ہماری زندگی میں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ ایک 60 کلو وزن کا ایک سمجھ لیں ایک نوجوان ہے جو ایڈلٹ ہے، وہ تقریباً 12 سے 36 کینز اس ڈائٹ سوڈا کی وہ لے لیتا ہے اپنی زندگی میں، سمجھ لیں مہینے میں۔ تو یہ کتنا زیادہ نقصان ہے، اور ایک تو اس میں میٹھا اتنا زیادہ ہوتا ہے، صحت کے لیے اتنا نقصان ہے۔ اگر آپ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب احتیاط کریں اپنے، کیونکہ صحت ہر انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جن سے آپ لوگ پیار کرتے ہیں، جن کو آپ لوگ کھونا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو کمی ہی لائیں۔ دوسرا 2 چیزیں ہی میں نے بڑی اہم بتائی ہیں، ایک تو کوک، اور یہ میری بتائی ہوئی رپورٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں، جانی مانی آرگنائزیشنز ہیں جو اب کہہ رہی ہیں کہ اس ایسپرٹیم نامی سویٹنر کو جب یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر کارسینوجن جو ہے وہ بڑی زیادہ تعداد میں شامل ہوتا ہے، جو بہت زیادہ نقصان ہے، اور اس کا جو یوز ہے وہ بہت کامن ہے، بہت زیادہ کامن ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں، اور خاص کر عید کے دنوں میں تو حد درجہ کم کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ گوشت کھاتے ہیں، کوک ساتھ مشروبات لیتے ہیں، یہ اور زیادہ نقصان دیتا ہے۔ خیر اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔